गोयात ड्रग्सांचे व्यवहार चलत आसात आणि ताची गवाय अदीमदी मेळटा। मडगाव पोलिसांनी आज पेडणेच्या एकल्या तरणाट्याकडल्यान 3.5 लाखांचो चरस जप्त केलो। मॅजिस्ट्रेटा म्हऱ्यांत व्हरून ताका पुलीस कस्टडी रिमांड मेळयतले पुलिसांनी सांगले। पळयात पुराय बातमी। आज मडगाव पोलिसांनी एक रेड मारली आणि ती रेड रातची 1 ते सकाळी 6 म्हणल्यार चल्ली। ही म्हणजे जाल्यार जे ड्रग्स घेऊन येतात, तुम्ही आता जाणा आसतले की हे सीझन असले कारणान हांगा ड्रग्सांचो व्यवहार जो आसा हो खूप चलता आणि हेचे खातीर खंय तरी एक इन्फॉर्मेशन जे आसा हे मडगाव पुलिसे मेळ्ळे आणि मडगाव पुलिसांनी राती रेड मारून एक जो अनिल साळगांवकर म्हणून तो भुरगो आसा हो पेडणेचो, ह्या भुरग्याक अरेस्ट केले कडेन आसा आणि तेचे कडच्यान जो जर 3.5 लाखाचे जे चरस आणि बाकीचे आयटम आसात हे तेचे कडच्यान रिकवर केले कडेन आसा, तेका रॅगेंटेड केले कडेन आसा। आज तेका कोर्टाक 24 करता रिमांड घेतले। हो जो साळगांवकर आसा हो आनी खंयच्या केसी आमचे गोंयची भायर इंडिये भितरय खंय तरी हेचेर केसी आसात, ह्या ड्रग्साच्यो ह्यो ते आतां पळोवपाचे आसात। आज जेन्ना आमी PIया विचारले त्या टायमार PIयान सांगले की आमची जी टीम आसा ही टीम बरी आसा आणि ह्या टिमीक खंय तरी शिरोडकर म्हणटा PSI आसा हो लीड करतालो आणि त्याच बरोबर जे आसात हे गोरज जावं या बाकीचे जे स्टाफ आसा हेणी आज खूप त्रास घेऊन हे ड्रग्साचे जे रॅकेट आसा हे फाटाफोड केले कडेन आसा। आनीक हेच बरोबरच आनीक हेच मुखार कितें जातलें तर ते एका तोंड दिवपाक मुखार आसतले आणि अशेंच करून हे ड्रग्सांचो धंदो जो आसा हो पुराय बंद करचो म्हणून मागतात। आमी एक नार्कोटीक रेड मारली। वी कंडक्टेड अ नार्कोटीक रेड wherein we apprehended one person by name Anand Harishchandra Salgaonkar, age 40 years, resident of Mandre, and he was caught red-handed for being in illegal possession of 3.80 grams of MDMA, 80 pills of tablets of ecstasy, weighing around 7.93 grams, then around 14 grams of charas and some LSD papers. So we conducted the narcotic raid yesterday between 12 o'clock to morning 6 o'clock, and we have registered an offence under the provisions of NDPS Act, that is under section 20B2A and 20B of NDPS Act 1985. So we will be producing him before the magistrate and we will be obtaining remand, police custody remand. Sir, त्याची कॉस्ट कितली आसा आणि कसली हे? Now as of cost around 2,70,000 in international market. Okay, and this is psychotropic substance. हितून नार्कोटिक ड्रग्स बी आसा, सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स, फॉर एक्झाम्पल चरस बी आसता पळय तो एक नार्कोटिक ड्रग्सान येता क्लासिफिकेशन, and LSD, MDMA they come in psychotropic substances. सर हो पयली आनी खंयच्या केसी आसा? ना ते आमी आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेट करतले। वी विल फायंड आउट फ्रॉम ऑल द पुलीस स्टेशन इन गोवा एज वेल एज ओवरऑल इन इंडिया। तेजेर पयली केस बेस बी कितें बूक केलो जाल्यार रेकॉर्ड चेक करून वी विल इन्व्हेस्टिगेट। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर।